কারণ বরিরং তি পান্দা খাইমানি সাল হাবকে ওয়ানা মাসিংসাই সাল হাবকে বরিরংনো কাসুই তনি মাইয়াই নখুকনি দায়িত্ব দङ दिनैनि म पान्दाव कक कायसा जों मुइतुमा नारकनाय बीजेपी जोंनो केबिनेट बागै घरे घरे नेतानो नायचंगै प्रत्येक चिनी नेता नेत्रीरकनो बर टार्गेट खालाय ताबु साया चुगिया कक पिरि दंमानि जरा तिनियानि बागै कक पिरखा खोनाते खरचन बागै पिरनाय चिनी ब्लक डिस्ट्रिक्ट लेवलनि राज्य स्तरनि जत लिडार रक जों खूब अलर्ट मा दंनाय कारण कगिया ककनो प्रचार खायमानो जों खाख्लाब फेहेलै प्रतिबाद खायमानो किन्तु चिनी जुदि तं जायां थांगे जों आपनो प्रतिबाद खायमानब्ला बिनि बागै दिनैनि म जग्ग गोब्रानि प्रग्राम थेके tipra mothani joto chini warriors rokno ani kobokmung koimung जों गोजों गोग्रों खायमा दंनाय चिनी थिनांनि जबानि शक्तिनो जों नष्ट खायनानि कगिया बीजेपी जोंनो किरिजाक नरेंद्र मोदी भारतबर्षनि प्रधानमंत्री त्रिपुरा राज्य फाइनानि डेट शुधु पाल्ट गहायजे पुइला जों खोनागा मोदी 28 तारिख देना 25 तारिख फाया दंमानि tipra motha jokhon 5 तारिख program खायनानि खोनागा नरेंद्र मोदी program no 7 तारिख तलां थागा तामगै कारण जदि मोदी 7 तारिख फायगांकै आस्था बोलनि मयदान नो 2 दिन आगे जों tipra mothano याकार मानिया जोंनो का सुनानि बागै भारतबर्षनि प्रधानमंत्री फाइमानि डेट पर्यन्त चेंज खाई दङ बीजेपी ताबु तिनी खोनाका 7 तारिख मोदी फार्स्ट फाइलिया ते 10 दिन पिछोगी 17 तारिख फाइनाय ताखुरो मोदी फाइनानि फायाबो बरको गया तिनी tipra mothano बीजेपी हाय पृथ्वीनि सर्वबृहत बदल बड़ किरिजागि मा दङ कारण मोदी दिल्लीओ दङिनो शिवो आगामी निर्वाचन tipra motha এককভাবে 35টা সিট মিনিমাম দখল খাইছেন ক্ষমতায় ফাইনাই আরো ওয়ানজে চ্যাম্পলা প্লাও ওয়ানজিরো প্রশ্ন খাইও ইউটিউব দূর বেটাও নিমেন দেববর্মা কেমনে তুমি কো 35টা সিট জিতবো আং সাগা ওয়ানসা বাই ওয়ানসা খাবিলাই মাইয়া দিনি সুদীপ বর্মন আগর তোলা ঠেল বু আইছে তি প্রাসাদ থাং বুই গাবো হ্যাঁ অচেমলা প্লা ওয়ানসারে আমি জিগাই যে ওয়ানসারক সুদীপ বর্মন বুখা তি প্রাথাং বুইয়া নাবলে রাজনীতিও কেবো ওয়ানসা কেবো তি প্রাসা করে ওয়ানসা বাই ওয়ানসা বো তালাই নাই যদি তি প্রাসা जों থানসা দংখাই বুবাগ্রানি ববনক সমীক্ষাবো जों ক্লাইদিকা 60টা আসন আমরা বিজেপির মতো 60টাই জিতবো বলছি না কিন্তু 35টা সিট দখল খাইয়ে বিশ্ব রেকর্ড খাইয়ে চিকন মথা tipra মথায় টাঙ্গি ভিলেজ কমিটি নির্বাচন খাইরে গিয়া বিজেপি যদি 60 জিতে নাই গায় আমি মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহেবকে প্রশ্ন করছি আপনি ভিলেজ কমিটি ইলেকশন করুন হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী আপনি ভিলেজ কমিটির নির্বাচন প্রথম সপ্তাহে করুন ক্লাইরাক লাখ কারণ বিজেপি শিব যদি ভিলেজ কমিটি নির্বাচন কাদেন গায় 400 450টা সিট tipra motha বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতি পাই নাই আইতে বিনি বাগৈ tipra motha जों वानानानि ककरै एडिसिन सरकार बुचिनि तंनाय थिनांनि सरकार बुचिनि नाय ग्रेटर tipra लेंबो फाइनाय चिनी सामुंखा बुबाग्रा दागिमानि जों थानसा दङै ताको जाना बीजेपी कांग्रेस सीपीएम खाइ दंनाय
Sini takuk te bukuk somno, seng tipra motha botolo sotoni tubnani, omo si sini samne haite. Ini ni mo programo, joto phainai takuk te bukuk somno, tawai sani pai hambaya pare, joto no kerak klaye, gaham greng tongai, tipra mothano, tebo shaktisali khaidi, okogno kobugai.